ଏ ମଲି ବହୁ ହଲି ହଲି ଦେଇକି ଆଲୋ ମଲି ବହୁ ହଲି ହଲି चलिए चलिए अरे मधुर बाप कहली मु कौन जानमी किलो मां हां तार रूपगुण टे कहनु तांकर भवन पचाछ हां जन्म दिबरे गोराडा किंतु गठपुरी तोराडा सतल झियो पूजा बोले ताळछु अधे बांगिरे लोकणा चिकण बोले खद्र छळा छंती हां ता मुंडा हंडा भଳି एते बड ता कान्ना कुला परी हां ता आखि टाटिया परी ता जेबे सबल परी आज्ञा ओ मोर साबळ हलिया जीव काढी भी देखिबो कि केतल एबे काढी भी कि साबळ हलिया एबे हां नाइ 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 काहेंगी मना करछि जानि पारछु कि आज्ञा देखे तो पछपटे देखे रोड टा केमती कंक्रीट हेकि अछि आज्ञा जदि काडू काडू काटी देबो तळे घोसाडी गेले पूरा ना छाडी दरकार पड़लो को काढी भी हां दरकार पले कहबी ए झियो कोन खाली छियो छेडा कुचा हां कि मन नाही ए तो ना अछि हां तोर केतोडी ना अछि चाचाटा ना अछि मोर पंचुडा आज्ञा कि ता ऊपर माडी बई चोंडरा पिलापरा तो अनरा पिला बोली आ गोटे नाटी अधिक अछि ता ऊपर सते की ए झियो हां ए जो चार चारटा ना कहलो मा हां तोर गोटे ना कोन गोटे ना हची रंग रंगवती है रंगवती ने जे फती ने जे छती नाही हां खाली रंग खाली रंगाएगा हां हरिबो आज्ञा से कोन गोटे नाटी कहला रंगवली तोर कोन ना फाछ ना मो ना बुढ़ा बेंगो बटो नहीं छतिया नहीं मते नहीं खाली बेंगो बुढ़ा ना रही जिया ए
ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନା କଣ? मीनाक्षी ମୀନାକ୍ଷୀ। हाँ ହଇରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନା କହିଲା ମୀନାକ୍ଷୀ, ତୋ ନା କଣ? ମୋ ନା ମୁନ୍ନା ଖାଁ ହିରୋ ହିରୋ ଭାରି ତ ଭାରି ହୀରା ଭଳିଆ ରହିଛି ରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ସୁନ୍ଦରିଆ ଲୋକଟା ତ, ବେଶୀ ଓଚା ନାଇଁ କି ବାଙ୍ଗିରିଆ ନାଇଁ, ମଧ୍ୟମ ସାଇଜ ଲୋକଟା ହେଇଛୁ। ହିରୋ ସାଲା ଷ୍ଟିଲ ବଡି ଭଳିଆ ଦେହକୁ ଠାକୁଆ ଠାକୁଆ ଗାଲ କହୁଛି ଆହୁରି ହିରୋ। ହେଇ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନା କଣ? दीपाली ଦୀପାଳି। हाँ ହରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନା କହିଲା ଦୀପାଳି, ତୋ ନା କଣ? ମୋ ନା ଦୀପାଳ ହେଇ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନା କଣ? आउडे ना सरस्वती ଆଜ୍ଞା ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ନା ନାଣ୍ଡିକି ମୋ ନା ନଣ୍ଡା। କେମିତି ବା? କେମିତି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦିନକୁ ପିଲା ପିଲା ହେଇଥିଲୁ। ମୋ ଗୋସେମା ଯୋଉ ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଡୁମ୍ବୁଳା ମହାପୁର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମହାପୁର। ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମହାପୁର ଧରି ପଳେଇଲା, ଝିକିକି ଧରି ପଳେଇଲା। ହଁ ସେଠି ତଳେ ଦିଟା ଘରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ବୋଲି? ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଆସନ୍ତୁ, ହଁ ବାଳ କଟା ମୂଲ୍ୟ। ହଁ ତଳ ବାଳ କାଢିଲେ 10, ଉପର ବାଳ କାଢିଲେ 20। କଣ ବୁଝିପାରିଲିନି କଥାଟା। ବାଙ୍କଶ୍ରୀ ତଳ ବାଙ୍କଶ୍ରୀ କାଢିବ ବୋଇଲେ 10 ଟଙ୍କା, ଓହୋ ଉପର ବାଙ୍କଶ୍ରୀ କାଢିବ ବୋଇଲେ ବାଳ 20 ଟଙ୍କା। ସତେ କି? ମୋ ସେ ମହାପୁର ଯାଇପାରିଲାନି, କି ବୁଢୀ ଲୋକ 900 ଏତିକି ଆଗରୁ ଯାଇପାରିଲାନି ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ବୁଢୀ ଲୋକ ଏତେ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା? ମତେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବୋଲେ ଯୋଉ ଉଠାଣିଟା ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ ସାଇଡ ପୋଖାଟାରେ ଅଛି। ସେଇଠି ମାଡି ବଇଲା, ବଡ ପଥରଟା ଉପରେ ମାଡି ବଇଲା। ମୋ ଗୋସେ ମା ମୋର କାଢି ଦେଲା। ମୋ ଗୋସ ପାକୁନେ ଉପରେ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ନୋଟଟା ଭିତରେ କାଢିକିରି ଆଣିଛି। କିଅ କହୁଛୁ? ସେଦିନ ତୁ ତାର ଉଠୁନି, ମୋର ଉଠୁନି। ସତ କଥା କହୁଛୁ ନା? ସେ ବେଳ ଥିଲା କାଳ ଥିଲା, ମୋର ହେଲେ ବୋଇତାଳୁ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଥିଲା ବେଳ ଗଲା କାଳ ଗଲା, ଆଳୁ ଭଳିଆ ଶୁଖିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆଉ ଆଗର ପିଢି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ସବାରେ ମିଛ କଥା କହିବୁ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ ରେ ପୁଅ ଆଘାତରେ। ଆଉ ଆଗର ପିଢି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ମ ଖାଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜ୍ଞା ହଉଛୁ? ସେ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଭରିଛି? ଏଇଟା ମନ୍ଥା ମନ୍ଥି କଲେ ନହେଲେ ତଳକୁ ଉପରକୁ କରିବୁ। କଣ ଏମିତି ବାଳରେ ରଖିଛୁ ରେ? ତେଲ ଲଗେଇଲେ କହୁନୁ? ଚଣା ତେଲ, ରାଶି ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଜାପାନ ତେଲ, କୋଉ ତେଲ ନଗେଇଲେ ହେଲା ଉଠୁନି। କେଉ କାର୍ବିନ ତେଲ ଟିକେ ଲଗଉନୁ? ନାଇଁ ରେ ପାପଡ ଉଠିବ, ମୋର ଆଉ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ହବନି। हाँ ସିଏ କଣ ମାଲ ପାଣି ପିଉଛି କି ମା? ये धीरे कौच हाँ। सब बड़े पूरे था पाटे पता लगो ନୀତି ବେଳେ ଗୁଡକୁ ଆଇରୁ ଗୋଟେ ନ ପୁରେଇଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତତେ ତ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ରେ, ତ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ। ଆଇରୁ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ହାଇ ପୁରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି। ହଁ ଏଇ हाँ ସେଭଳି ଲୋକଟା हाँ ସେ ଏବେ ଟିକେ ଆସିଥିଲା, हाँ ମତେ ପଚାରିଲା ବନ୍ଧଟା କପଟ ବୋଲି। हाँ ଏଇଠି ମା ଆମର ଏପଟେ ଯୋଉ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ବଡ ବନ୍ଧଟି ଅଛି। हाँ ତାକୁ ସେ ବନ୍ଧାଟା ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିବୁ ଯାହା है के शांत है ଓ मते जा बोली कहते जाए गले चिनी मारिबी କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛୁ ମା। हाँ ତୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି? ନା ତୁ ବାହାଘର ହବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 15 वर्ष 2008 ରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତମ ଯୋଉ କାକୁତୁଟା ଦେଇଥିଲି, ତମେ ଆଇକିରି ମୋର ଖାଇ ନଥିଲ? କିଅଣ୍ଡା ଏ ଯୋଉ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ, କୁକୁର ମାଂସ, ଘୁଅର କତ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇଲ, ବ୍ୟବହାର ନଦୀ ବାରିଆଟିଆ ପଳେଇ ଆଇଲ। ଏଟା ତମ ଜାତି ନାଇଁ ରେ, ଜଡି ଫଜି ହଉଥିବ ଆଗେ ଯାଇକିରି ଗେଫି ଦେବୁ ଯେ। ତମେ ଯୋଉଦିନ ଘୁଅର କତ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଉନଥିଲ, ଇଏ ନ ଖାଉନୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପେଟେ ଖାଇଦେଲୁ। ଆମେ ସେଦିନ ହଉଥିଲୁ କିଅଣ୍ଡା ନଗା ନଗି, କହିଲେ? ସିନ୍ଦୁର, ଓହୋ ଆଉ ଥରେ ଗଳା ଗଳି ହେଲୁ, ସେଇଟା କଣ ରବୁ? କାଞ୍ଚ। କାଚ ସିନ୍ଦୁର ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ଆଜ୍ଞା ମନ ଇଚ୍ଛା କହିଦଉଛୁ ଯେ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବାହାଘର କଥା ନା କଣ? ବୋଲେ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ କି? ଆମ ଯୋଡିଟା କେମିତି ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ସୀତା କାଇଁ? ସୀତା ହନୁମାନ ଭଳିଆ। ହନୁମାନଟା ଲାଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଛିଡି ଯାଇଛି, ନାଗିଛି ଟିକେ ଅଛି। ବଢିଆ ଯୋଡି ଅଛି। ଝିଅ ଏଇ ହେଲେ ଆକୁ ଟିକେ ଚିନି ଚିନି ଯିବୁ ମା। हाँ आसिले रखिथिबो ହଉ ଯା। चिन्ही न परेला नने कंतार पगणा चिन्ही दिवस देखिले मत से डराई, रात्र के भेट नाही चिन्ही। दिवस देखिले मत से डराई, रात्र के भेट नाही चिन्ही। न परिला नन स्वामी रूप गुण गुणी
ଖରାପ କହେ କାହିଁକି ଲୋ ମା କାହିଁକି ବୋଲେ ମତେ ଏପଟେ ଯା ବୋଲି କହିଲ ଏ ଗାଁସରେ ଖୋଜି ଆସିଲେ କୋଉଠି ଦେଖିପାରିଲିନି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଲୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଲେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତମ ରହୁ ନିରନ୍ଦରେ ଚିତମ ନିରନ୍ଦରେ ଥାଉ ହାକୁଟ ମଲି ଯିବ ଯାଉ ହାକୁଟ ମଲି ଯାଉ ଯିବ ମଦ ଉଦ୍ଧାର ରାଧା ଧବ হরি বলো ইতি শ্রীমদ ভাগবত গীতা সম্পূর্ণ আরে মূর্খ পিলা আরে সেইটা তো ইতি শ্রীমদ ভাগবত গীতা সম্পূর্ণ ইতি শ্রীমদ ভাগবত গীতা সম্পূর্ণ আরে মূর্খ পিলা আজ হচ্ছে আজ্ঞাঙ্কর কেতে বড় পবিত্র দিন তত কোন ভজন ভজন আসছিল বলে নয় থইরিব হাতের মুঠা মুঠা মেঘে না বিড়ি ঠাকুরে মেঘে না বিড়ি ঘোড়ানিয়া পেড়ি মোর খন্ডিয়া খাড়ি মদ এ হরি গন্ধ ন খাইবা নক ঔষধ তুইরে পিবা নকর দুধ মু সপন দেখুছি রাধা নন্দন লালো তার প্রেমরে মান সরিগলা লো সিরিদলি ফেরিদলি মোর নবনে তোর সিরিদলি ফেরিদলি মোর নুঙ্গি চাদর গুবু গুবু দেবালো কারি আরে মূর্খ পিলা সেটা ঝাড়িবেলি গম দামড়া রাম্পি দেলালো যাও যাও আবে সেইটা কাউ কাউ মা কাউ কাউ কোন এন্দি কাউছো রে কাল ডাকুন ডাকুথুও সতিকে ডাকুছ কাতিরে হাଣି দଉଛ আউরি পন্নিকিরে হানি পকৌথু বলি কହୁनु আগে দেখুଥିଲେ ଚୁମା ଦଉଥିଲ ଏବେ ଦେଖିକି ଚାପି ଦଉଛ ରସବତୀ ଗିଲାସ ମିଲ ଛାଡିଗଲା ମତେ ଲ ମିଲ ଛାଡିଗଲା ମତେ ପେଟେଇଲି ଗରି ତତେଲ ପେଟେଇଲି ଗରି ତତେ আরে মূর্খ পিলা এই সেইটা কো পটেইলি করি ততে লো পটেইলি করি ততে গাই মেଳ মেଳ ଷଣ୍ଡର হ্যাঁ আবে সেইটা কো গাই মালা মালা সন্ত দুর্বল বলি গম গাই মেଳ মেଳ ষণ্ড দুর্বল ଷଣ୍ଡ ଦୁର୍ପେଳ দুর্বল ଦୁର୍ପେଳ আরে মূর্খ পিলা এই আমার সে বরমপুর কেদার পানিগিরি আজ্ঞাঙ্কর গাড়ি ଅଛି বলে ଏ ଗାଣି ଗୀତ ଗାଇବି ଏବେ କାଲି ନାଟରେ ଗାଉଥିଲୁ ଗାଣି ଗୀତ ଗାଇବି ଆଉଥିଲେ ପଦୁଡିକା জয় জগন্নাথ হে জগতর নাথ গে গে রে তুমি ন রখিলে মুহেলিও নাথ গে গে এই কোনটা খালি হଉଛୁ সে গে গে করি বজাও না গে কোডা সেটা কেশিয়ার আলাপাটা দিয়ে কেন বলছো হ্যাঁ কাই বলদি জয় জগন্নাথ হে জগতর নাথ গে গে তুমি ন রখিলে মুহেলিও নাথ କିସ ସ୍କେଲ ଦଉଛୁ ରେ বড় নকর বেটিলে নবা নবা আলো এ ঝিও হ্যাঁ। তোর কি ভাগ্য হলো মা କଣ ହେଲା বাহ কেতে ভাল রামায়ণ মাস্টরি পাইছো ହଁ মাস্টরଙ୍କର କେମିତି ଗୀତ ଜାଣିଛ ତ କେମିତି ଛନ୍ଦ ଚୌପଦୀ ରାମଲୀଳା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାଈ ମାଳା ମାଳା ମିଲି ଛାଡିଗଲା ହଁ। ଆଉ ତୋର ବଡ ନକର ବେଟି ହଁ। କେଦାର ପାଣିଗିରି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କାହାଣୀ କାହାଣୀ ଆହୁରି ପାଲା ପାଲା କଣ ଆଉଥିବ ମୋର ଆଖୁ ସବୁ ଇଏ ଆଉଥିବ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ଡାବୁ ଦେଖ 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 କଣ ତା କାଟିଂ ଟା ଦେଖୁନ କେମିତି କାଇଁ ଏରେ ପଡିଛୁ ରେ ପଛାଡେ ଜାଗରତରେ ଦେଖାଯାଉନି ରେ ଏଇଟା ଆଗା ଆଲୋ ଏ ଝିଅ ହଁ। ତୁ ଏତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ କେମିତି ମା ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ନା ହଁ। ସେ ମୁହଁ ସେ ଆଖି ସେ ଗାଲ ସେ ବାଳ ଦେଖୁନ ଏ ବାଳକୁ ପଇସା ଏ ବାଳ ଅଛି ମା ବାଳ ଅଛି ଢାଳ ଦେବି ଦି ଢାଳରେ ବାଳକୁ